Hello guys, luluto tayo ngayon ng kaldereta. Yan, binabad ko na sa toyo. Tapos pinipindot-pindot ko lagi mga manok. Kinukurot-kurot ko lang yung mga manok. Ang walang kalamansi, kukuha muna ako ng kalamansi sa rep. Uy, ayan na, ay kalamansi. Slice ko muna, oh. Uy. Kamay ko makaputol. Uy. Ay na, ipiga po na, isama mo na mati buto. Buto ng kalamansi. Oh, ayun, may lagay pa ng paminta. Yan na, naglagay tayo ng oyster sauce. Oyster sauce. Sige, bus lang. Ayun, nasobrahan na. Yan, ibekos-bekos na naman natin, no? Malinis na yung kamay niya. Oo. Lekos-ekos lang. Yan. Kinakita niya ba yung fresh gata niya? Oh, mama. Fresh gata. Tapos meron pang, ano to? Dito parang merong tawag sa'yo. Yun, ayun. Sagutin mo na, sagutin mga. Yan na. Teka lang, nag-iisip pa ako anong gagawin yun. Kinakita yung tomato sauce. Ayan na, inapoy yun na. Open ko na yung apoy. Ay, tama tayo. Lagyan ng oil. Oil, lagyan ng oil. Tapos, mama, may tawag sa'yo. Sagutin mo na. Lagyan ng oil, tapos painitin muna. Una yung sibuyas, guys. Para mabango. Halo-halo. Halo-halo, uy. Malakas yung apoy, ah. Teka lang. Yan, ikot-ikot lang natin yan. Ayan na yung bawang. Sunod na yung bawang. Tapos halo-halo lang ulit. Painain natin yung apoy. Hinain natin yung apoy, guys. Sige lang, guys. Hanggang magpula na yan, guys. Pwede na natin ilagay yung manok. Yun, no? Yan na. Ang sarap ng manok, guys, oh. Masarap na yung manok, guys. Kaya na, guys. Lagay ko na yung manok, guys. Isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan, guys. Wala na ako gloves, guys. Malinis naman yung kamay ko, guys. Yan na. Lagay ko pa yan, oh. Nag-usok-usok na siya, guys, oh. Yan, guys. Lagay ko na lahat. Yan. Tapos i-mix ko na ulit, guys. Guys, oh. Masarap siya, guys. Tapos, antayin lang natin magpula-pula to, guys. Nag-aawak yung isang kamay ko, guys. Inawak pa yung awakan ng talan. Tapos mamaya awakan ko ulit yung manok. Malinis yung kamay ko, guys. Kaya parang masarap yung mga luto ko, guys. Sarap kong mag-awak, guys. Walang gloves, guys. Ayan, tumukulo na, guys. Tinakpan ko na, guys. Tapos antay lang tayo, guys, ng mga. Yan, guys. Yan, guys, mga iniwan ko dito, guys. Sila na yan magugas, guys. Ayan ko lang yan sa dito. Dito, yan, o. Sige. Kayo na yan bahala. Lagay dito. Ito lang, guys. Ito, yun, o. Open na natin, guys. Kumukulo na, guys. Halo-halo natin ulit. Ang tagal naman ito, eh. Teka lang, guys. Sige. Sarap to, guys. Lapit na to, guys, kasi kumukulo na, guys. Naglagay na to ng mamaya, ng gata. Tinitek ko na lang kung malambot na. Kapag malambot na yan, guys, tas pula-pula, pwede na natin lagay yung gata, guys. Pati yung mga patatas. Yung reno, pwede din yung reno. Mamaya pa yung reno. Ayan, takpan ko ulit, guys, Kasi magti-tiktok muna ako. Ayan, thumbs up, guys. Thumbs up, oo, thumbs up, okay? Yan na.
pinalitan ko guys, ginamit ko yung used oil guys. Used oil, ibang kalan na naman to guys. Ito galing to sa prito ng prito ng ano, prito ng isda. Tapos dito ko na lang nilapag yung ano guys, yung patatas guys. So yan guys oh. Para tipid tayo guys. Ay, ito guys, antayin natin ulit tumapula-pula guys. Tas okay na to guys, yung ano, yung patatas. Oy, smile pa ako guys. Oh. Ado. Nakita ko pa yung mukha ko guys. Oh. Pinagsisave mo ka. Yan na guys. Malapit na guys. Lagay ko lang to guys, tomato sauce guys. Hindi ko ma-open guys. Yan na guys, na-open ko na guys. Malinis kamay ko guys. Pinasok ko sa loob ha. Tapos dadaan doon yung sauce guys. Yan na guys, buhos na natin guys. Yun no. Sarap na yan, pula-pula na oh. Okay, mekus-mekus lang natin guys. Ayan na, buhos na natin guys. Wala na yan, scoop-scoop, estimate na lang. Yan no, buhos na natin lahat. Yan. Okay. Sarap guys. Yan na guys, mekus-mekus ulit para magalo yung sa... ano niya guys, yung lasa guys para magano. Yun guys oh, kunin ko na yung patatas. Ilagay ko na dito sa... Isama ko na siya dito sa manok. Ilagay ko na lahat. Yun. Yun. Tagal to guys, 10 minutes sa pamagluto guys. Napagod na. Halo-halo lang natin guys ha, halo-halo. Yan guys, halo-halo lang yan. Tapos takip natin ulit. Takip. Uy, wala pa pala, mamaya pa pala. Lagay natin yung inarate natin guys. Lagay natin yung sauce, pero konti lang guys. Yan yung technique ko guys. Oh, smile pa ako, guys. Well, you know, guys, oh, wow, yung mukha mo. Sarap. Sarap na tignan, guys. Tignan lang yun, oh. Yun, tikman natin, guys. Yum. Sarap. Parang may kulang pa, Oh, takpan natin yan ulit kasi parang may kulang pa. Uy, hindi mo okay, thumbs up ulit. Yan na, ilagay na natin guys yung reno at saka yung lahat na to ng reno guys. Ilagay ko na to guys. Buo to siya guys. Yan no. Madami yan guys. Patim gata guys. Di mahulog guys. Teka lang guys. Ilugit ko muna guys. Ilugit tayo guys. Yung isaya ka din. Ilugit na natin guys. Yan na. Tapos yung Coco Mama fresh gata. Lagay na rin natin. Halo muna natin guys para hindi siya magano. Para malasa siya guys. Sarap na yan guys. Yan guys oh. Coco Mama. Shortcut naman pwede na. Pwede na, tapusin mo na. Siya na bala ba? Yung fresh kata, guys. Tagal naman ibuhis yung fresh kata. Yung nagluluto. Hindi kasi kinatdaran tapos buhos. Yan na, guys. Kinagat ko na lang, guys, para ma-open, guys. Yun, guys. Ang daming fresh kata, guys. Tapos i-mix lang natin ulit guys. Yan na yung malapit na guys. Kaldereta na to guys. Konti na lang guys. Halo-halo na lang. O dali nga yung sukat mo. Ganyan guys. So edit. Okay na to guys. Tapos lagyan natin ng konting asukal para mag-sticky siya guys. Para may tamis-tamis din. Tapos dinagdagan ka ata ito ng tubig guys. Wala ba? Kasi may pitchil ako hawak eh. Wala guys. Yan na guys, nagdikit-dikit na guys oh. Halo-halo ko muna guys. Dapat guys, wag
Huwag kayong maginto, mag-alo-alo guys ha. Alo-alo lang kayo para hindi siya magano. Para hindi madikit. Yan na guys. Malapit na guys. Masarap na guys oh. Yan na guys. Tapos na. Bye-bye. Bye-bye guys.